couples meeting dito sa Tagum. O kay kadto cluster 2 man nga meeting. Murag daghan-daghan tali taga Davao nakaadtobot. Na ano? Pero usahay mga igsoon tungod sa sakyanan, tungod sa kalayo, yun ana, muna nga dili gyud tanang meeting atong tambungan, pero salamat nga na ako'y mga igsoon nga nagbayad og bili. Nagbayad og bili panahon, kusog, salapi aron makadawat sa mga kadato sa atong Ginoo. Mga igsoon, salamat kayo. Atong morning revival karon katapusan na rabaron nga semana, no? Praise the Lord. Ugma, bag-o na po. No? Nyagisgutan ni sa Deuteronomio nga ang pagtulunan sa atong Ginoo nagtulo sama sa ulan. Pero ato mo sa relihiyon,